تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے لم تسنی بشر فرمایا کس سے بشر نے اشارہ نہیں کیتا ہاتھ ملایا لگی ماں بانو حضرت مریم بانو لم تسنی بشر ہمارا قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی اور پاک ہونے کی گواہی دے رہا ہے، لیکن یہ عیسائی یہ مسیح مرزا قادیانی کو پیدا کرتے اور اس کی پشت پر کھڑے ہیں۔ یہ کس کا ناجائز پودا ہے؟ یہ برطانیہ میں کون تھا؟ اور بر صغیر میں برطانیہ آیا اور مسلمانوں کو جہاز سے دور کرنے کے لیے انہوں نے مرزا قادیانی کو پیدا کیا اور اس کی نبوت کا اعلان کیا، حالانکہ مرزا قادیانی نے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، جس کو عیسائی اپنا نبی کہتے ہیں، اس کی توہین کی اور ایسی ویسی توہین کی، اپنی کتابوں میں لکھا اور اتنی گندی زبان بکی، آج تک انبیاء کے بارے میں اتنی گندی زبان کسی نے نہیں بکی ہو، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبی ہونے کی بشارت اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے یار، اتنا گندا مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ بھائی اس کو مسیحی ہمارے نبی کے مقابلے میں لاتے ہیں۔ اور مسلمانوں سنو، یہ پچھلے دنوں جب فیصلے چل رہی تھی ایک ڈیرے پر مسیحی بھی تھا اور مسلمان بھی تھے، اور سنو میں نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ اس مسلمانوں نے نام نہاد مسلمانوں نے ایک لانتی بغیر مسلمان نے مسیحی کی کولی میں مسیحی کے ساتھ بیٹھ کر ایک برتن میں کھانا کھایا۔ کہاں ہے عثمان؟ عثمان کہاں ہے؟ عثمان ہے جو جن میں نے بتایا وہ اس نے کرب بھی بنایا۔ عثمان سے پوچھا وہ کون تھا لانتی؟ وہ ملک تھا، لانتی ملک کا بیٹا، ملک عسکر کا بیٹا، لانتی کردار۔ تجھے شرم ہونی چاہیے، تیرے نبی کے بارے میں وہ کیا بکتے ہیں اور تو اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں؟ شرم نہیں آتی تیرے مسلمانوں؟ اس کو اپنی محفل میں کھانا کھلاتے ہو؟ ڈوب کے مر جاؤ، ڈوب کے مر جانا تھا تم نے۔ تم کو پتا تھا کہ میرے پاس بات پہنچ رہی ہے، پھر میں نے تمہارا آپریشن کرنا ہے۔ یہ ملک اصغر کا بیٹا، ملک اصغر کا بیٹا، اس نے بلال مرزائی لانتی کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھایا ہے، اس پر لعنت بھیجو۔ سب کہو اس پر لعنت ہے، کہو سب اس پر لعنت ہے، اس پر لعنت ہے۔ مرزائی کے ساتھ کھانا کھایا، اس پر لعنت ہے۔ میں تمہارا علاج ہوں، علاج جو مرزائیوں کے ساتھ مل رہے ہیں۔ میں نے مرزائیوں کو آج سے 24 سال پہلے جس کو مرزائی الیکشن میں کھڑا کرتے تھے وہ الیکشن میں کامیاب ہوتا تھا، ہم نے اس کی سیاست کو دفن کر دیا ہے۔ انشاءاللہ عزیز اب ان ہمارے بازاروں میں مرزائی کھول کر نہیں چل سکتا جب تک میں زندہ ہوں۔ میرے باپ میرا بھائی اور میرے بھتیجے میری اولاد جانے، اگر میرے باپ مرزائی ایک زمین پر کھل کر چل گیا، کل قیامت کا دن میرا ہاتھ ہوگا اور ان کا گریبان ہوگا۔ یہ بات سن لینا، اس پر سودے بازی نہیں ہے۔ یہ محبوب کی عظمت کا مسئلہ ہے، نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ میں نے جمعے میں بتایا تھا ہم 1,24,000 کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، لیکن اپنے نبی کو محمد رسول اللہ کو محمد رسول اللہ بھی مانتے ہیں۔ اگر ہم اکیلا محمد رسول اللہ مانیں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور جب تک ہم ختم نبوت کا سرتاج نہیں مانیں گے، سنو اپنے نبی کو نبی ماننے سے ہمارا ایمان مکمل ہوگا نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے نبی کو یہ کہیں گے کہ ہمارا نبی خاتم النبیین ہے۔ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحَدٌ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ میرے اللہ نے فرما دیا ہے کہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین سنو، کسی کا بیٹا مولوی کا مولوی نہ بھی ہو لیکن بیٹے کو مولوی کہتے ہیں، باپ نمبردار ہے، سب بیٹے نمبردار نہیں ہوتے، خاندان میں سب کا نمبردار کہتے ہیں، لیکن میں اللہ کی حکمت پہ قربان جاؤں، باپ پیر ہے لیکن بیٹا پیر نہیں ہے، لیکن بیٹے کو پیر کہتے ہیں۔ میرے اللہ نے یہ کام ہی ختم کر
किया कि मेरा नबी आखिरी नबी है, लेकिन खलीलुल्लाह नबी थे, उनका बेटा नबी है, यकूब अलैहिस्सलाम नबी थे, इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से कितने 4000 नबी आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम में से हमारे खातमुल अंबिया तो नबी थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यह हर बचपन से ही औलाद किसको प्यारी नहीं होती, मेरे नबी के बचपन से ही बेटे उठा लिए। हालांकि बाप आप करोड़ों में कोई बाप ऐसा नहीं है कि जिसका बाप थूक करे, कंगाल करे और बेटा अपने बाप का कंगाल हाथों में लेकर अपने मुंह पर मरे। कोई ना हो, पाकिस्तान में कोई ऐसा बाप ना हो, लेकिन मेरे नबी की अजमत के कुर्बान जाए ऐसे सहाबा दिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूक रहे कंगाल और सहाबा किराम इंतजार में है कि मेरे नबी का थूक आए और हम हाथ पर मरे और हम मुंह पर मरे। लेकिन इसको कहते हैं वाकान मुहम्मदुन वआदिम बिरिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मर्दों में किसी के बाप नहीं है, लेकिन आखिरी नबी है लेकिन आखिरी नबी। सुनो मुझसे क्यों और मसीहियों के साथ खाना खाने वालों, मसीहियों के साथ सलाम दुआ देने वालों, तुम पर लानत होनी चाहिए। लानत हो कि मेरे नबी का कलमा भी पढ़ते हो और मसीहियों के साथ खाना भी खाते हो और उनके साथ दुआ सलाम भी रखते हो। तुझे डूब कर मर जाना चाहिए था। लेकिन ये बच्चे ने जब असगर का बेटा हुआ उसको कहा लानत तुझ पर, लानत तुझ पर। यार अजीब बात है, हम भूल गए, हम फोर्स टूर में मेरे ऊपर मुझे फोर्स टूर में इसलिए दिया गया कि मैं देवबंदी हूँ और सफाया साहबा में हूँ। लेकिन सफाया साहबा का एक भी मैं इजलास ये CDT वाले एजेंसी वाले साबित नहीं कर सके। पहली मरतबा FIR हुई कि मैंने खत्म नबूवत में हिस्सा लिया, खत्म नबूवत की वजह से मुझ पर FIR हुई। दूसरी FIR ये केस चला है कि मैंने मौलाना मुजीब रहमान साहब को और जमीयत उलमाए सलाम के प्लेटफार्म पर वोट डाला। वोट ये नहीं है मुझ पर FIR में हल होता, मैं महीने में 1-2-3 गति में जाकर क्यों, इसलिए कि ये खत्म नबूवत का काम छोड़ गया। CDT वालों और एजेंसियों वालों सुनो, ये हमारे खून में है, खून में, और हमारे खून में खत्म नबूवत का काम हमारे खून में है। हमारे खून का एक एक कतरा खत्म नबूवत के मिशन पर निकलेगा। देखो 1883 में ये मिर्ज़े कादियानी की बकवास पर तहरीर पर हमारे बड़ों ने मौलाना अब्दुल अजीज, मौलाना अलीमुल्लाह, मौलाना अली अब्दुल्ला साहब, मौलाना मोहम्मद साहब, इन्होंने फतवा दिया। लेकिन अंग्रेज ने, बरतानिया की अंग्रेज ने जिनके नबी की वजह से हमारे उलमा ने फतवा दिया और इन्होंने अस्सामियों की हुकूमत ने हमारे घर वालों के, हमारे खानदान के घर डाल दिए, बुलडोजर फेंक दिए, जिला बदल कर दिए और कारोबार में आ गए। लेकिन हम ये काफिला रुका नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह आज कितनी है 225 है, 225 26 मई 225 हम मना रहे हैं यौम तशक्कुर। आइंदा साल मैं नाम भी बता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नस्लें, हमारी औलाद 26 मई जरूर मनाएगी कि यौम तशक्कुर जरूर मनाएगी कि मिर्जा कादियानी लकड़ी में मरा था और उसके मुंह से भी गंद था और उसके हर जगह से गंद था और ये कंधे अल्लाह तबारक, मेरी बात सुने, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद लोग कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने नहीं कहा कि इसको मार दो, अल्लाह ने नहीं कहा कि इसका बदला लो। लेकिन जब मेरे नबी की खत्म नबूवत की नामूस की रिसालत की बात आई, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये जमीन पर न चले मेरे नबी का गुस्ताख, मेरे यार का गुस्ताख, मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं देखे सुने मौलाना साहब ने किसी वक्त बताया था कि हाय 1300 सहाबी और जिसमें 15 सहाबी भी शहीद हुए खत्म नबूवत के मसले पर 1300। और मैं ये कहता हूँ, मेरा ये दिल कहता है, मेरा ये विस्तार कहता है कि 15 सहाबी के एक खून का कतरा पूरी उम्मत मुसलमान के खून सारा खून एक तरफ हो,
बदरी सहाबी के एक खून के कतरे का मुल्क का मुकाबला नहीं कर सकता। ये खून बदरी सहाबी का खून मेरे नबी के खत्म नबूवत के लिए बहा। बदरी सहाबी का सुनो, मसलियों के साथ सलाम दुआ लेने वालों सुनो। एक मरतबा सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरी मौलाना का इंतजार कर रहा हूँ, एक बात बता कर मैं कहता हूँ। हाँ मौलाना मेरा फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरा फारूक जिनको मार कर लिया गया, खाना कबा में अजान हो रही है, क़यामत तक अजान होगी, फारूक आज़म के खाते में सवाब जाएगा। मेरी माँ बहन पर्दा करती है, फारूक आज़म के खाते में सवाब जाएगा। और मकाम इब्राहिम पर जो नफल पड़ता है हाजी उम्र वाला, उम्र इब्न खत्ताब के खाते में सवाब जाएगा। और भी लाखों तरह के सवाब उम्र इब्न खत्ताब के खाते में क़यामत तक जाता रहेगा। लेकिन एक मौका कहने लगे कि अबू बकर, दो मौकों की नेकियां मुझे दे दे, दो मौकों की नेकियां, एक दिन की, एक रात की नेकी मुझे दे दे, मेरी सारी जिंदगी की नेकी क़यामत तक मिलने वाली नेकी तू ले ले। अबू बकर सिद्दीक से ये कहा, ये इल्तिजा की, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। सुनो, अबू बकर सिद्दीक उम्मत, हाँ जी, अंबिया के बाद सबसे बड़ा मकाम इजमाए उम्मत है कि अबू बकर सिद्दीक का है। उम्मत के सरदार अबू बकर सिद्दीक हैं, पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक हैं, पहले मुसलमान अबू बकर सिद्दीक हैं। है मेरे अबू बकर रोने लगा और कहने ने फरमाया कि उमर और मुझसे क्या मांग लिया। सुनो मुसलमानों, रोने लगा, कहने लगे कि उमर और मुझसे क्या मांग लिया, मुझसे और कुछ मांग लेते, दुनिया की सारी चीज मांग लेते, मैं देते रहता। और मुझे भी मान इन दो नेकियों पर है, एक हिजरत की शब, एक मुसलमान के साथ खत्म नबूवत के साथ नामूसे रसालत पर खत्म नबूवत की जंग की नेकी, यही दो नेकियों पर मुझे मान है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और बच्चों, सुनो कि सबसे ज्यादा जो मिशन की बात है, अल्लाह की कसम मैं तहज्जुद गुजार नहीं, अल्लाह की कसम मैं कोई ज्यादा वजीफे करने वाला नहीं, मैं कोई ज्यादा तस्बीह करने वाला नहीं। लेकिन जब मुझे फख्र होता है कि मैं हम जो भी काम खत्म नबूवत के लिए, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी जान, मेरे रिश्तेदार, मेरी औलाद, मेरी बच्चियां, मेरी माँ, मेरी बीवी खत्म नबूवत के लिए वक़्फ़ है। मैं इनका सब कुछ इज्जत बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने नबी के लिए एक नफस की बर्दाश्त नहीं कर सकता। फना फिल्लाह की में बका का रात मुस्लिम है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। मैं माजरत करता हूँ, अपने मेहमान को इंतजार करना पड़ा। हमारे मेहमान हजरत मौलाना अबू अयूब काजी साहब हमारे मेहमान हैं, मैं इनसे माजरत करता हूँ, आपसे भी माजरत करता हूँ। ये मेरे दिल था जो मैंने आपके सामने खोल कर रख दिया। अब सारा साल इस पर तस्वीरें करना, इस पर बातें करना, बच्चों इस पर लोगों को बताना तुम्हारा काम है। अगर जिंदगी रही आइंदा साल फिर मिलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा हामी नसर अब आपके सामने